Yapil tong vlogger iso. Hello. Maayong hapon sa inyong tanan. Yan na sir mi sa mong farm. Naglugit-lugit mi sa tigilugit nimo. Punggos. Abi na pan. This one guys is also a vlogger. Mary Grace de la Peña. Oh, dalawan yung bahay niya. The member of Pungo Squad. And this is the owner of Dragon Fruit. Oh? Bapo na mong iriya, limpyo na kayo. Very Hinamadok lang ko good. nakawan, manay halas mo kita. Daga na.